دخلت يعني كل واحد فينا الظروف ديالو أستاذ. صافي تري بيان دابا قنعتيني. انا كنت بغيت ندخل وكانت تخرج ليا الويفي وكنت نيت كتبتها في الشات يعني حتى هما عندهم ديك المشكل. بلاتي واش دابا بديت كان اورجستري؟ صافي. وي مسيو. مزيان تري بيان. الوغ واخا دونك قبل ما نبدا ما نرجع لو كور ديال droit de société بما ان لا كيسيون il revient toujours ديال لو privilège. Je suis un vendeur d'un fonds de commerce. Donc ça fait اتفقت درنا un contrat اتفقت مع l'acheteur. C'est bon, vous me suivez? Oui, monsieur. Allô? Oui, monsieur. Vous me suivez, vous m'entendez? Oui, monsieur, oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Donc, le prix, alors je vais faire simple, le prix 100 dirhams. Alors, je vais préciser donc par nature le prix pour chacun des éléments du fonds de commerce. Donc, la marchandise, 10 dirhams. Le matériel, 20 dirhams. Et le reste, c'est pour les éléments incorporels. Alors, 70. Très bien. Alors, l'acheteur, il m'avance 15 dirhams. Donc, j'ai une avance de 15 dirhams. Et le reste à crédit. Donc, le reste, c'est 4,25 dirhams. Donc, la loi me donne la possibilité d'aller inscrire Monsieur, s'il vous plaît. au registre du commerce ce que nous appelons le privilège. Oui? Monsieur, il y en a prix, marchandises, matériel et la quatrième? Éléments incorporels. Éléments incorporels. Merci. Je pense que c'est bon là. Donc, le prix total, 100 dirhams. Le détail, 10 dirhams pour la marchandise, 20 dirhams pour le matériel et 70 dirhams pour les éléments incorporels. Alors, le gars, enfin, l'acheteur, il m'avance 15 dirhams. J'ai touché les 15 dirhams. Et le reste, c'est 85. Donc, j'ai la possibilité d'aller inscrire au registre de commerce un privilège. Très bien. Pourquoi ce privilège? Ce privilège, c'est une forme de garantie. C'est-à-dire, au cas où l'acheteur n'honore pas ses engagements à l'échéance, c'est-à-dire s'il n'arrive pas à me payer les 85 dirhams qui restent, j'ai le droit d'aller demander la vente aux enchères publiques du fonds de commerce. بعدا واش فهمتوا le contexte امتى كنستعمل هذا le privilège واش فهمتوا بعدا le contexte ou pas? Non, monsieur, انا كاع ما فهمت. Non, non, monsieur. monsieur كاع ما فهمت. Donc très bien. مزيان انا غادي نعاود. دابا انا هو مول الفون دو كوميرس. مزيان؟ واحد فيكم يقيدني معايا باش نتبعوا. واحد فيكم. Oui, monsieur. Oui, monsieur. يلا اختاروا واحد يقيدني معايا. واحد. اختاروا واحد. ماشي مشكل. صافي انت داكور اللي دويتي مسيو. الاخر انت اللي دويتي الاخر موا. انت اللي دويتي الاخر معايا. داكور قريب. مسيو. هاجر انت اللي دويتي سيري. داكور. يلا سير صافي. دونك شكون اللي غيبيع الفون دو كوميرس؟ انا.
وي مزيان. نتوما اللي غتشريو من عندي الفوند كوميرس، شحال الثمن ديال الفوند كوميرس؟ 100 درهم. 100 درهم. اشنو في هاد 100 درهم؟ فيها 10 دراهم بعت لكم لي مارشونديز ب 10 دراهم، بعت لكم الماتيريال ب 20 درهم، وبعت لكم لي زوتر زيليمون انكوربوري ب 70 درهم. مزيان. وي مسيو. شحال عطيتوني نتوما؟ 15 درهم. 15 درهم. شحال باقي كنتسالكم؟ 85 درهم. مزيان. حيت باقي كنتسالكم 85 درهم، القانون عطاني الحق نمشي للتريبيونال دو كوميرس ونسجل واحد لا غارونتي سميتها لو بريفيليج دو فوندور. وي ندي الكونطرا، غندي في يدي ديك الكونطرا اللي سنيت معاكم ديال البيع ديال الفوند كوميرس، وغنمشي غنسجل هاد لو بريفيليج. هاد لو بريفيليج اش كيعطيني؟ اش من حق كيعطيني؟ كيقولوا لي في القانون سجل هاد البريفيليج ديالك باش اللي شرا من عندك وما خلصش لك ديك 85 درهم من حقك تنوض تبيع داك الفوند كوميرس في المزاد العلني وتاخذ رزقك. داكور. دابا واش اللي قلتها بالدارجه واضحه؟ وي واضحة. مسيو. مزيان. Monsieur, ولكن وي monsieur, pardon. Où on va vendre ce fonds de commerce? كنمشيو للمحكمه والمحكمه كدير واحد الاعلان وكنديروها في الجورنال وكنعلقوها في التريبيونال، كنقولوا راه واحد الفوند كوميرس راه مديور للبيع، اللي بغى يجي يشريه يجي مرحبا. كيبداو أستاذ يتزايدوا هي عليه. المرحلة ديال السي ياك؟ لا هي ماشي لا لا سيزي حاجه اخرى. حتى لي بيان اللي كيكونوا سيزي حتى هما كيتباعوا في هاد الطريقه. Monsieur, La la vente, tribunal commercial? تريبيونال دو كوميرس. Ouais. Et le monsieur qui a fait l'avance de 15 dirhams, ما غايدش ياخدها؟ لا راه هو دابا اللي يدير لنا هاد المشاكل، راه هو اللي يدير لنا المشاكل. وكون خلص لنا 85 درهم ديالنا اللي بقينا كنتسالو ما وصلوش لهاد الفيروس. انسولفابل. دونك مشات لي لافونس ليطا. لا بون ما مشاتش ليه. حنا غادي نعتبروا ديك 15 درهم اللي عطانا، راه جوستومون دابا نتوما باش تفهموا هذيك 15 درهم اللي خديت ديال لا قام شنو قال لي راه صافي انا عقلت على السؤال ديالك، انا غادي نجاوبك عليه من بعد واخا. دونك فهمت لي واخا. ديك 15 درهم اللي خديت اش قال لي؟ اش كيقول لي القانون؟ كيقول لي ديك 15 درهم اللي خديتي راك تخلصتي في لا مارشونديز. دونك لا مارشونديز ما بقيتش كتسال فيها والو. الو Oui, monsieur, on vous entend. وي مسيو. لا ديك اللي قلت لها بقاي متبعه معايا خصها تبقى تقول لي وي. انا هاجر. يلا 15 درهم اللي خديت، هاد 15 درهم ديال لافونس اللي خديت فاش تخلصت؟ في المارشونديز 10 دراهم. تخي بيان. شحال بقيت كنتسال في لا مارشونديز؟ والو زيرو. زيرو. ها هي زيرو. الماتيريال شحال بعتو لكم؟ 20 درهم. 20 درهم. نو الماتيريال 20 درهم. الماتيريال 20 درهم، ولكن انا شحال وي. بقات ليا من 15 درهم؟ 5 دراهم. غتبقى غير 15. دونك الماتيريال ماتيريال 5 15. دراهم وغنبقى نتسال 15 درهم. ياك متفقين؟ مسيو. الو وي مسيو. مزيان. ولي زيليمون انكوربوريل بعتهم لكم ب 70 ما خديتيهم والو، دونك كان باقي كنتسال فيهم 70. دونك التوتال اللي باقي كنتسال هو أستاذ المارشونديز شحال باقي كنتسال فيه؟ الو. أستاذ المارشونديز شحال باقي كنتسالو فيه؟ لا المارشونديز صافي بقيتي كتسال فيه زيرو درهم. زيرو. تخلص. صافي. خلصت فيها. غادي نساوها. صافي. ملي تخلصت في لا مارشونديز 10 دراهم بقات ليا من 15 درهم ديال لافونس بقات ليا 5 دراهم. دونك حتى هي خديتها. وي مسيو. دونك ما نقولش لك راني باقي كنتسال في الماتيريال، غنبقى نتسال في الماتيريال غير 15. الو. وي وي مسيو. وي مسيو. ولي زيليمون انكوربوريل ما تخلصت حتى حاجه، دونك باقي ما كنتسال في تخلص. وي
C'est bon, très bien. دابا عاد باش ندوزو دابا les مزيان. دابا هذا c'est le montant restant dû. Le privilège, il va dépendre de quoi? مسيو Oui, مسيو كاينه واحد البنت oui. كاع ما فهمات داكشي بالعربيه. Donc واخا انا نقولوا بالفرنساويه. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà assisté au cours de, enfin, le jour où j'ai traité le privilège, est-ce que vous avez assisté à ce cours? Je m'adresse à notre ami qui n'a pas compris ce que je viens de dire. s'appelle Fanny. Oui, Fanny, vous avez assisté au cours. Est-ce que vous avez assisté au cours? Fanny, est-ce que vous avez assisté au cours? Elle a répondu par oui, monsieur. Oui. Donc là, Oui, monsieur. je ne fais que répondre à une question qui a été posée par l'une de vos collègues qui m'avait posé la question par rapport au privilège parce qu'a priori, il n'a pas compris le principe. Alors, donc, j'ai rappelé ce principe en prenant un exemple. Donc, supposons que je sois un vendeur d'un fonds de commerce et vous êtes les acheteurs. Alors, je vous ai vendu ce fonds de commerce à un prix total de 100 dirhams. La composition des éléments du fonds de commerce, la marchandise, matériel et éléments incorporels, et j'ai fait correspondre à chaque élément du fonds de commerce un prix. Donc, j'ai fait correspondre à la marchandise un prix de 10 dirhams, matériel 20 dirhams et les éléments incorporels 70. Donc, ça fait un total de 100 dirhams. Vous m'avez, en tant qu'acheteur, vous m'avez avancé 15 dirhams. Donc, le montant restant dû, c'est 85 dirhams. La vente étant une vente à crédit, la loi m'autorise à inscrire au registre de commerce ce que nous appelons un privilège du vendeur, qui est une garantie. Alors, cette garantie m'offre la possibilité, si l'acheteur n'arrive pas à honorer ses engagements à l'échéance, de demander au tribunal la vente aux enchères publiques du dit fonds de commerce. Donc, je passe au traitement des 15 dirhams que j'ai reçus d'avance. Par rapport aux 15 dirhams que j'ai reçus, je considère, parce que c'est la loi qui considère, que sur les 15 dirhams, je me suis déjà fait payer sur la marchandise. Donc la marchandise qui valait 10 dirhams, on considère que je l'ai encaissé totalement. Donc j'ai encaissé totalement 10 dirhams. Donc vous ne me devez plus rien sur la marchandise. Par contre, pour le matériel, puisque sur les 15 dirhams, il ne reste que 5 dirhams, donc on considère que sur le matériel qui vaut 20 dirhams, j'ai encaissé déjà 5 dirhams. Donc il reste 15 dirhams. Et pour les éléments incorporels qui valent 70 dirhams, comme il ne reste plus rien sur les 15 dirhams, donc vous me devez encore 70 dirhams. Donc sur un prix de vente total de 100, j'ai encaissé 15 dirhams qui a été composé de 10 dirhams de marchandises et 5 dirhams de matériel. Donc sur les 85 dirhams, il reste 15 sur le matériel et 70 sur les éléments incorporels. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Je m'adresse à Fanny. C'est bon, c'est bon في الشات. Très bien, ok. Maintenant, il ne faut pas croire que parce qu'il reste 85 dirhams, que le privilège va porter sur 85 dirhams. Le privilège va porter sur un montant qui va dépendre du prix de vente aux enchères publiques. Alors, admettons que lors de la vente aux enchères, la marchandise a été vendue pour, allez, je dis n'importe quoi, 5 dirhams. Le matériel a été vendu, allez, je dis n'importe quoi, 10 dirhams. Et les éléments incorporels, allez, 50 dirhams ou 60, 50. Donc, compte tenu du prix de vente, le privilège ne porte que sur le montant suivant. On va déterminer ensemble.
Alors, c'est vrai que la marchandise a été vendue pour 5 dirhams. Mais moi, j'ai déjà encaissé le prix de vente total. Donc, c'est 0. Le matériel a été vendu pour 10. Et moi, j'ai déjà encaissé 5, il reste 15. Mais comme il a été vendu pour 10, je ne peux prétendre qu'à 10. Et comme les éléments incorporels n'ont été vendus que pour 50, même si vous me devez 70, je ne peux prétendre qu'à 50. Donc le privilège, il porte sur 60 dirhams. Et le reste, par rapport à 85, c'est-à-dire 25 dirhams, je le déclare en tant que créancier chirographaire. C'est-à-dire que la garantie, le privilège ne porte que sur 60, mais le reste, 25 dirhams, je suis un créancier chirographaire. Donc, sur le prix de vente total, les à 65 dirhams, moi j'aurai 60, et tous les autres créanciers vont se répartir les 5 qui restent. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez compris le principe ou pas? Allô? Oui, monsieur. Non, monsieur, j'ai pas bien Est-ce que compris. c'est bon? Monsieur, par rapport aux 5 اللي Alors, كنا je خدينا vais في peut-être... الماتيريال. Fanny, est-ce que vous avez compris? Parce que là, je vais devoir expliquer à nos amis en dialecte. Est-ce que vous avez compris le principe? Fanny? Très bien. Merci, vous m'avez facilité la tâche. Très bien. يلا رجعوا أصحابنا Monsieur, par rapport aux 5 dirhams اللي كنا ديجا خدينا في الماتيريال. اللي خدينا في الماتيريال ياه مالها؟ دونك وفي لي زونشير درنا الماتيريال 10 درهم دونك غتبقى غير 5 درهم في البريفيليج ولا؟ لا هو انا بقيت كنتسالك 15 درهم، ملي خديت 5 دراهم بقيت كنتسالك 15 درهم. داكور. يعني يكون بعنا هنايا يكون بعنا هنا 15 درهم. كنا في البريفيليج غنحطو 15 درهم ديالي كامله. وي مسيو جي كومبري. ولكن مادام بات ب 10 الماكسيموم اللي نقدر ناخذ هو 10. وي. ميوز اونكور غندير لك اكزومبل اخر ميوز اونكور. لنفرض بعنا الماتيريال ب 20 درهم. شحال غيكون عندي انا في البريفيليج؟ 15 درهم هي اللي كنتسال. 15 درهم. ما عمرني نفوت داكشي اللي كنتسال. وي. ولكن او ميم طون ما عمرني عاوتاني نقدر نفوت الثمن باش تباع في المزاد العلني. وي مسيو. صافي انت فهمتي السؤال ديالك، فهمتي الجواب؟ وي. شكون اللي ما فاهمش يطرح عليا السؤال. مسيو سيل فو بلي داكشي اللي مكتوب لتحت اون روج ما كيبانش لينا مزيان وطلعتي شويه لاكر. صافي ميرسي بوكو مسيو. زيد شكون اللي عنده شي كيستيون اخرى؟ أستاذ وي مسيو أنا مسيو اللي فهمت اللي تماك بقينا كنسالو حنا 70 درهم، ولكن يا أستاذ علاش أستاذ كتبتي هنا 50 درهم؟ ما سمعتكش. دابا أستاذ حنا أصلا كنسالو في لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل لي زيليمون انكوربوريل ما عطانا والو كنسالو 70 درهم، ولكن يا أستاذ كنسالو 70 درهم. أنت أستاذ كتبتي في لي شونس كتبتي 50 درهم. واخا حيدي هاد 50 وحيدي هاد 50 وكون هاد لي زيليمون انكوربوريل بعناهم ب 80 درهم. زعما ناخذ تاخذ 70 درهم ديالك. ناخذ 70 درهم ديالي مزيان. بقاي معايا كتجاوبي. دابا بعناه ب 70 درهم. شحال غناخذ انا؟ تاخذ 70 درهم ديالك. 70 درهم ديالي مزيان. بقاي معايا.
بعناه ب 60 درهم. باقي كنتسال واحد 10 دراهم. كتبقاي تسالي 10 درهم، ولكن لو بريفيليج ما نقدر نكتب فيه الا 60 درهم. زعما ما نقدرش زعما نكتب قل من هذاك الشيء باش تباع. لا ما نقدرش نكتب اكثر من داك الشيء باش تباع. صافي فهمت. يعني لا غارونتي ديالي غادا تكون في هذه الحاله شحال 60 درهم. ناقص شحال لا 70. غارونتي عندي هي شحال 70 70 درهم درهم. مزيان. وتبقى 15 أنا درهم في شحال كنتسال؟ الكريونسي 85. ايه انت مزيان انت فهمتي. غنحيدوا 70 درهم غنعطيوها ليه، غنقولوا ليه انت حيت عندك البريفيليج، عندك الامتياز كتسبق الاخرين، ولكن ديك 15 درهم الاخرى اللي بقيتي كتسال انت وزارك الا رجعها لك غادي ديكلاريها اون طونك كريونس. فوالا كريونس كيروغراف. لا كيروغرافير. فير ا اي ار او. حنا بشحال بعنا؟ شحال بعنا بعنا حنا؟ 60 درهم. لا بعنا ب 75. 75. 75. دونك شحال غيبقى نشيط من ديك 75 درهم؟ نو مسيو ديالاش 75. عادي. نو مسيو 85. 75. اودي ها 6 ها 6 و10 و5. راه بدت لنا ليكزومبل قبيله كانت قبيله 70 ودابا بدت لنا. ايا تولي مسيو 5 صافي. مالكم تصمكتوا؟ وضخنا. نو مسيو قبيله غلطنا واقيلا في الكالكول حيت درنا غير 65. لا ما غنغلطوا ما والو، غنعاودوا. حنا ما عندنا حتى مشكل، عندنا 100 درهم باش بعنا. ها هو ها لا فونت. غنعاودوا من الاول. يلا بعت لكم ب 100 درهم لا مارشونديز 20. لو ماتيريال 30 و لي زيليمون انكوربوريل 50. مزيان مزيان أستاذ. الو مزيان. وي مسيو. افونس غنديرو حنا افونس 50 درهم. غيكثروا عليكم الخمسينات غتلفوا. افونس 40 درهم. شحال باقي كنتسال؟ 60 درهم. مزيان 60 درهم. وي مسيو. ديك لافونس ديال 40 درهم، لافونس ديال 40 درهم. اشنو هما الحوايج اللي تخلصت فيهم ديجا؟ مارشانديز 20 درهم. مارشانديز والماتيريال 10 دراهم. الماتيريال غيبقى لي لا من مارشونديز عندي 20 درهم. وي زيرو. دونك مادام تخلصت في 20 درهم شحال قلتي ليا؟ زيرو. 0 درهم. الماتيريال 10 درهم. 20 درهم وتبقى لو غيست 10 درهم. لو غيست 10 درهم. اوني داكور. وي وي مسيو. élément incorporel غيبقى لو ميم. 50 درهم. ما تخلصت في والو. نو ما خدينا والو. دونك تخلصت في 40 درهم وبقيت كتسال 60 درهم. دونك لو كونت بون. وي مسيو. صافي مزيان. وي ميرسي. دونك غادي نديرو البروميي كا باش نديرو تو لي كا كاع. بروميي كا البروميي كا فونت aux enchères. لا فونت aux enchères بعنا لا مارشانديز ب 20 وبعنا الماتيريال ب 20 ودرنا لي زيليمون انكوربوريل 50. عطيوني البريفيليج. يلا عطيوني شحال المونطون دو بريفيليج.
المارشانديز je vous ديجا تخلصنا فيها، المارشانديز ديجا تخلصنا فيها. 0 10 50. نو تا الماتيريال زيرو حيت غناخدو 20. الماتيريال غناخدو لا. 20 دونك حتى هي زيرو. الماتيريال ها هو بقيتي كتسال. ما لا بقينا لا لا كنسالو. راه خدينا المارشانديز خدينا بقى 10 درهم. دونك غتبقى لي غناخدو 10. 10 سي غناخدو ناخدها 10 غتبقى 10 درهم. ولي زيليمون انكوربوريل 50. غتبقى 50 ما خدينا منها والو. دونك هنا ما عنديش مشكل، عندي الزهر خديت 60 درهم ديالي كامل. خدينا 60 درهم كامله. هنا علاش يعني هنا ما يبقى لينا الفون دو فين نديرو كوميرس بعنا الكريونسي. مزيان، بعنا بثمن مزيان. دابا غادي نعاودو. دابا غنعاودو. مارشانديز بعتها ب 20، الماتيريال بعتو ب 15 ولي زيليمون انكوربوريل بعتوهم ب 40. يلا جو vous écoute. مارشانديز 0. مسيو مارشانديز زيرو. ماتيريال 10. الماتيريال زيرو تبقى 10 5. 40 والاليمون 40. 40. دونك شنو غناخد هنايا؟ 50. 50. شحال كنتسال انا؟ 60 ضعت في 10 درهم. قد لك 50 عندي فيها البريفي. 50 صعب ترجع. كونيكسيون مشات. والله مشات لي. شحال كنتسال؟ 60. وحنا خدينا 50 50 يعني كناخد بقى فيها 10. كناخد 10 كنمشي نديكلاريها اون طونك كريونسي كيروغرافيك. سمعتيني؟ صافي فهمنا. شكرا ايوا كتكون بركه. شكرا. Oui, c'est clair, monsieur. يلا خير. بريفيليج. علاش درنا 10 في الماتيريال؟ مريم مجيد. مريم فهمتي دابا علاش درنا 10 في الماتيريال ولا باقي ما فهمتيش علاش درنا 10 في الماتيريال؟ مريم مجيد. Non, pas encore. درنا 10 هنا باسكو ملي خديت ملي بعت ب 100 وخديت لافونس ديال 40، ديك 40 اللي خديت انا في لافونس القانون كيعتبرني تخلصت في الماتيريال في المارشانديز. دونك من ديك 40 انا نقصت 20 غتبقى لي 20. الماتيريال بعتو لكم ب 30 غناخد هاد 20 غتبقى لي في الماتيريال كنتسال 10 دراهم. دونك ملي غنبغي نحسب البريفيليج ديالي ملي نوصل للمارشانديز غندير فيها زيرو لان تخلصت فيها كامله، بعت ب 20 وخديت 20. ملي غنوصل للماتيريال خصني ضروري نكتب 10 لانني بعت ب 30 وخديت غير 20 لان 40 يلاه كفاتني في لا مارشانديز و اون بارتي دو ماتيريال. دونك الماتيريال غنبقى نتبع فيه طونك سمعيني طونك لو بري de vente du matériel est supérieur à 10, j'aurai les 10. Et غيكون عندي مشكل، يكون عندي مشكل إلى الماتيريال مثلا بعتو ب 7 لي زونشير. إلا بعت الماتيريال في لي زونشير ب 7 واخا كنتسال 10 غناخد غير 7. وفرحيني قول لي راني فهمت. ديك وي غير باش ما تديريش ولا ويني فهمتي. مريم très مسيو bien صافي مزيان. وي
مسيو عافاك واحد لا كيسيون كنسول عليها واحد الدري اسماعيل وحتى انا نيت سولت عليها مسيو امتى كنديروا واحد على 6 في لي زيليمون انكوربوري كنديروا واحد على 6 هذيك حاجه اخرى هذيك لي فون كوميرس لا لا جو سي في الفون دو هذه كنستعملوها دونك كتسمى هذه كتسمى لا سورونشير du sixième. كتسمى la surenchère du sixième. شنو هاد la surenchère du sixième? Eh ben, on met en vente un fonds de commerce. Et donc, je vends ce fonds de commerce, par exemple, à 100 dirhams, marchandises 20, matériel 30, ça fait 50. Allez, on va dire 40. Éléments pour elle, 60. Donc, voilà. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, si parmi les créanciers, si parmi les créanciers, il y a un qui est intéressé par l'achat de ce fonds de commerce. غادي يقول هاد 100 درهم اللي كيتبروبوزا بها هاد الفون دو كوميرس الا تباع بها ما غنتخلصوش كاملين. الوغ اش غادي ندير انا غادي نقترح واحد الثمن وغادي ندير واحد المزايده غنزيد. دونك il va faire une proposition de prix. La proposition du prix n'est acceptable qu'à partir d'un certain seuil, qu'à partir d'un certain niveau. Il ne peut pas proposer un prix inférieur à ce minimum. Le minimum, c'est quoi? 20 plus 20 plus 60 plus le 1/6 de 60. سمعتوني؟ Oui, monsieur. Donc ça fait 100. Ça fait 100 plus 6. دونك هو ما يقدر يدخل المزايده ويتزايد على هذا الفون كوميرس الا الا اقترح علينا 110. الا شي واحد اخر اقترح علينا 112 ياخذها هذا. الا ما تزايد معاه حتى شي واحد غيشريه هو ولكن غيشريه ب 110 ماشي ب 100. هذا هو الانتيغي ديال لا سورونشير دو سيزيام. الو Oui, monsieur. Très clair, monsieur. Monsieur فهمت دابا غير باش نفرحكم باش ننشطوا مزيان راه هذا الشيء دابا نتوما اللي فهمتوا ما فاهمينوش صحاب القانون. تبارك الله علينا خلاص. لا مي سيريو. حنا واعرين. لا دابا نتوما علاش سهلتوا لي المأمورية؟ نتوما علاش سهلتوا لي المأمورية في هذه المسألة؟ باسكو نتوما كتعرفوا ديروا الحساب. نتوما ما عندكمش مشكل مع لي شيفر. حيت اصلا سون دي كالكول سامبل ماشي شي حاجه. فوالا حيت كاينين دابا اللي غادي القانون غتهضر ليه على لا سورونشير دو سيزيام ولا على لو مونطون ديال البريفيليج ما يقدرش يعني لو ميم اكزامان الا عطيناه لصحاب القانون يقدروا ما يجاوبوش. كنتمنى استاذ نجيبو 20. لا بون 20 إن شاء الله. ان شاء الله. 20 هي 20 ما كايناش. علاش؟ وهكاك ما علاش استاذ؟ لان ولا بدا كديروا شي غلطه. حيت انا ماشي كثير. حيت ولا بدا كديروا شي غلطه دونك اللي كيجيبوا مثلا 19 ولا كيجيبوا 18 غير حيت كنعاودوا ندخلوا للتام وكان مثلا واحد جاب 20 واحد جاب 8 ملي كتدخل باش تعاون هاد مول 8 كيولي هذا جايب 22. فهمتوا اش كنقول؟ وي مسيو. يعني مثلا لا بروميير كيسيون نقولوا لا كيسيون فيها سورونشير دو سيزي.
غادي نقول واش A ولا B ولا C ولا D. خصك تكون شي A و B و C. السيستم امتى كيعطيك هنا؟ السيستم كيعطيك إلا جاوبتي على هذه وهذه إلا صحاح. كوشيتي لي تخوا. وي. ياك لنفرض واحد فيكم جاوب غير على جوج الاولين ما دارش هاد الثالثه ياخد زيرو. السيستم كيعطيه زيرو. فوالا دونك حنا بعض المرات باش نعاونوا طلبه كندخلوا عند السيستم نقولوا ليه الا جاوب في ثلاثه الا جاوب غير على جوج عطيه مثلا 0.25. استاذ صافي هذا العام ديال وليد ما تعطيش زيرو. لا استاذ هذا العام ديال 0.5. واش فهمتوا واش ولا لا؟ وي فهمنا استاذ. دونك واحد كيتسنى مزيان استاذ القضيه الا جاوب غير على جوج كتعطيه 0.25. ايوا بون بعض المرات كنديروها باش نعاونوا غير باش نعاونوا اما هو سيستم خصو يعطيك السيستم النقطه ديالك. السيستم كيقول لك انا خصني يدير لي ثلاثه ما نعطيه واحد تيديرهم لي ثلاثه. ولكن استاذ هو ما دار لك جوج حتى فهم. لا هو كيكون فاهم كون دار ثلاثه. مسيو تا ستريس الاستاذ القضيه صعيبه كيكونوا بزاف ديال الاساتذه حاضينك ما كتقدرش تتحرك. المهم نهار استاذ كيخلعونا هذوك اللي ماستر كيبقاو حاضريننا ويدوروا وكيبقى يقلب لك لاكارت ديتيديو. وحده قالت لي كاين الصاد نهار الامتحان غنديروا لكم لاكليم. استاذ راه كتخنقنا الكمام. يلا الدراري نديروا البابيت. يلا الشباب راه اليوم راه ضيعت الوقت. المهم ماشي ضيعت الوقت فهمتوا البريفيليج. والله استاذ تفهمنا. وي مسيو فهمنا مزيان. صافي très bien. Donc allez, je rappelle que nous avons entamé le troisième axe. Et nous avons donc commencé par définir la société en le référant à l'article 982 comme étant un contrat par lequel deux personnes au moins mettent en commun leurs biens ou leur travail ou les deux à la fois en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter. Ensuite, nous avons fait la distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Et donc, vous avez noté qu'une société est civile quand elle n'est pas commerciale, alors qu'elle est commerciale soit par sa forme, soit par son objet. Donc, quand une société n'est commerciale ni par sa forme, ni par son objet, elle est civile. Ensuite, nous avons fait la distinction à l'intérieur des sociétés commerciales entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Trois éléments nous ont permis de faire la distinction entre les deux. D'abord, dans les sociétés de capitaux, l'élément le plus important, c'est le capital. Alors que dans les sociétés de personnes, la toile de fond, c'est la personne elle-même. C'est-à-dire, quand je vous propose une société de personnes, c'est parce que je vous fais confiance. Et donc, c'est cette confiance mutuelle entre les associés qui fait que les associés choisissent une société de personnes. Par contre, quand je vous propose une société de capitaux, ça veut dire que je m'intéresse à votre argent et pas à votre personne. Et donc, c'est pour ça que la déclinaison dans la vraie vie, c'est que le capital d'une société par action, donc d'une société de capitaux, est divisé en actions. Alors que dans les sociétés de personnes, le capital est divisé en parts sociales. Et j'ai ouvert une petite parenthèse pour vous dire que pour vous, en tant qu'économiste, il n'y a aucune différence entre les actions et les parts sociales. Les deux permettent à un associé dans les sociétés de personnes ou à un actionnaire dans les sociétés de capitaux d'avoir deux droits. Un droit politique, c'est-à-dire participer au vote, et un droit pécuniaire, c'est-à-dire toucher les dividendes à la fin de l'exercice. Et dans les deux cas, ils sont titulaires de ce que nous appelons les titres de propriété, contrairement à ce que vous appelez dans vos différents cours les titres de créance. La principale différence entre un titre de propriété et un titre de créance, c'est que le titre de propriété suit le bénéfice. Si la société réalise un bénéfice, vous aurez un dividende. Si la société accuse une perte, vous n'aurez rien. Par contre, quand on est créancier, donc on est titulaire d'un titre de créance, que la société gagne ou perd, je gagne parce que j'ai un coupon à la fin de l'exercice. Donc économiquement parlant, il n'y a aucune différence entre action et part sociale. Donc toutes les deux représentent, si vous voulez, la contrepartie de l'apport qui est fait par l'associé dans une société de personnes ou par l'actionnaire dans une société de capitaux.
La deuxième particularité, c'est que l'action, elle est librement cessible, c'est-à-dire que l'actionnaire peut disposer librement de ses actions. Donc, il peut les vendre, il peut les donner, il peut les échanger, il peut les transmettre. Par contre, dans les sociétés de personnes, les parts sociales ne sont pas librement cessibles. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas cessibles, mais je dis qu'elles ne sont pas librement cessibles, c'est-à-dire qu'il y a un formalisme juridique que l'associé cédant doit obligatoirement observer, doit obligatoirement respecter pour céder ses parts sociales. Et le plus important, c'est que dans les sociétés de capitaux, la responsabilité de l'actionnaire est limitée à son apport. Par contre, dans les sociétés de personnes, la responsabilité elle est illimitée et solidaire. Et nous avons enchaîné avec la société à responsabilité limitée. Nous avons commencé par rappeler que la société a une nature juridique mixte, c'est-à-dire qu'à la fois elle présente les traits d'une société de capitaux, elle présente certaines spécificités ou certaines particularités des sociétés de capitaux, mais en même temps, elle présente les traits d'une société de personnes. Alors, comme les sociétés de capitaux, la responsabilité des associés est limitée au montant de l'apport. Ensuite, il y a une étanchéité entre la personne de l'associé et la personne de la société, c'est-à-dire que la personne physique ou la personne morale, il y a une différence entre les deux, et la société en tant que personne morale n'est pas affectée par la mort, n'est pas affectée par l'incapacité, n'est pas affectée par la déchéance d'un associé. Et donc c'est ce qui fait d'elle une société de capitaux. Et puis, il y a une forte ressemblance avec la société anonyme, puisque la réglementation elle a accentué la ressemblance avec la SA. D'ailleurs, certains articles de la SA sont applicables à la société à responsabilité limitée. Alors, maintenant, les traits ou les particularités ou les spécificités qui font de la SARL une société de capitaux. Une société de personnes. Alors, les parts sociales ne sont pas librement négociables. Elles ne sont cessibles que dans des conditions plus ou moins rigoureuses. Et les associés ne sont pas nombreux. Bon, ils ne sont pas nombreux, il faut dire que par rapport à d'autres contextes, par exemple, si je prends le contexte français, dans le contexte français, on peut être 100 associés dans le SARL. Par contre, au Maroc, il ne faut pas dépasser 50. Donc, la SARL a cette particularité, c'est qu'il y a et je pense que c'est le seul cas, à ma connaissance, c'est le seul cas, c'est la seule forme juridique où le nombre d'associés est limité. Dans tous les autres cas, il y a certes un minimum, mais il n'y a pas de maximum. Sauf dans le cas de la SARL où le maximum est 50. Et quand on dépasse 50 associés, nous avons 2 ans pour transformer la société à responsabilité limitée. Pardon, monsieur, pardon. Oui. Le maximum 50, c'est au Maroc. Tout ça, Oui, c'est au oui. Maroc. C'est pas à tout le monde. Voilà, Maroc 50, France 100. Donc, c'était juste pour vous donner une idée, mais vous n'êtes pas obligé de retenir, n'est-ce pas, ce qui se passe en France. Retenez qu'au Maroc, il y a un maximum d'associés qui est de 50. C'est bon? Voilà, d'ailleurs, c'est le point suivant. Oui, monsieur, c'est bon. Donc, le nombre d'associés dans une SARL, vous l'avez certainement remarqué que j'ai mis 2 et 1, c'est-à-dire que par rapport à la définition de la société tout court, nous l'avons défini comme étant un contrat par lequel 2 personnes, donc le minimum c'est 2, mais la loi 596, la loi 596, d'ailleurs je pense c'est ce que j'avais précisé la dernière fois. Je vous ai dit qu'en matière de droit de société, nous avons
un texte général, des textes spéciaux. Je pense, je ne me rappelle plus où est-ce que je Oui, l'avais. monsieur, oui. Voilà, je pense que on l'avait noté quelque part. Voilà. Donc, on a dit que quand on parle du droit de société, donc nous avons un texte général, c'est le DOC. D'ailleurs, quand on parle du DOC, donc ce sont les articles 982 et suivants. Donc, à partir de l'article 982. Mais nous avons aussi un droit de société spécial, donc parce que nous avons des textes spéciaux. Alors pour la SA, nous avons la loi 1795. Et pour les autres, donc y compris la 5, y compris la SARL, nous avons la loi 587. Et nous avons, j'avais pris un exemple de la réserve légale pour dire que, puisque vous avez assisté à un cours de compta de société, donc vous avez certainement découvert dans ce cours l'obligation de doter la réserve légale. Je prélève 5% des bénéfices. Voilà, donc c'est un prélèvement de 5% des bénéfices. Et qu'est-ce que vous avez appris la dernière fois? Limité en 10%. Elle a limité. Voilà. Très bien. Dixième du capital social. Il faut dire qu'il n'est pas limité. Il faut dire c'est un prélèvement obligatoire de 5%. Et ce prélèvement il cesse d'être obligatoire quand on Ceci est l'excès. 10% du capital. N'est-ce pas? Vous me suivez? Oui, monsieur. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a une limite. Il faut dire que le prélèvement cesse d'être obligatoire quand on atteint 10% du capital social. Alors, j'ai une question. Est-ce que cette limite est aussi valable pour la SARL? Non. Pourquoi? 20%. Très bien. Excellent. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est 20%? Comptabilité des sociétés. Allô? Nous l'étudions en comptabilité de société. D'accord. C'est-à-dire que quand on a posé la question par rapport à la SA, on a été voir quel texte? Allô? Oui, monsieur. Pour vérifier est-ce que c'est 10 ou 20%. Ah, on a été vérifier quel texte de loi. Sur 17,95. Excellent. 17,95. Excellent, 17,95. Et c'est justement la loi 17,95. 17,95. Très bien, donc c'est la loi La société 17,95. anonyme. Anonyme. Et donc, qu'est-ce qui vous fait croire que pour la SARL, c'est 20%? Donc, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Il faut voir le 5,96. Très bien, donc si on vérifie, si on veut le vérifier, donc on doit se référer à quelle loi? À la loi 5? 5? 96. Très bien, 5,96. Donc, réserve légale. Légale. Donc, Allô? malheureusement, il n'y a pas de réserve légale dans la loi 5,87. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire que je suis une SARL, je consulte la loi 596, je veux une réponse à une question, laquelle? Est-ce que je dois prélever 5% et quand est-ce que ce prélèvement cesse d'être obligatoire? Donc, j'ai consulté la loi 596 et je n'ai pas trouvé de réponse. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous avez compris ma question?
Oui, monsieur. C'est-à-dire que quand je le fais dans la SA, pour la question, j'étais voir la loi 1795. Mais là, je ne suis pas dans une SA, je suis dans une SARL. Donc, c'est la loi 596 qui doit apporter une réponse à la question. On est d'accord? Oui, monsieur. Alors, j'ai consulté la loi 596 et je n'ai pas trouvé de réponse. Qu'est-ce que je dois faire? Consultez le texte général, monsieur. Très bien. Très bien. Mais avant, d'ailleurs, c'est ce que je voulais partager Le doc. avec vous. Avant d'aller au doc, vérifier, parce que dans la loi 595, vous avez l'article 1er. Et dans cet article 1er, on vous dit les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 11, 12, 27, 31, 32, 136 à 138, 222 à 229, 337 à 348, 361 à 372 de la loi numéro 1795 relative à la société anonyme s'appliquent aussi à la société à responsabilité limitée. Est-ce que vous avez compris où est-ce que je veux en venir? C'est-à-dire que quand vous ne trouvez pas de réponse dans la loi 596, il ne faut pas aller directement au dossier. On s'adresse au texte général. Là, avant de vérifier le texte général, il y a des articles de la loi 1795 qui sont applicables à la SARL. Est-ce que vous me suivez ou pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, شكون اللي عاود لي هادشي اللي قلت؟ شكون اللي عاود؟ Allô? Monsieur, avant d'aller au doc, Oui. il faut voir les articles de ce loi 1795. Voilà, c'est-à-dire les articles, les la loi 1795, alors je peux les appliquer à la SARL. L'article 1er de la loi 596 qui vous lit les articles, vous pouvez les appliquer, n'est-ce pas? Donc, ما غنحتاجش نمشي للديروسي. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, je vais vérifier. C'est نرجع à la loi 1795. Donc, de toute façon, on est dans les 300, je pense 49. Et 329, il faut prélever 5% et que ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale excède le dixième. Alors, est-ce que cet article, l'article 329, est-ce qu'on peut l'appliquer à la SARL? Non. Pourquoi? On ne peut pas l'appliquer. On ne peut pas l'appliquer. Sauf 229 et on commence 337. Et le 329, j'ai entre 229 et 337. Donc les 10% ne sont pas applicables à la SARL. Donc qu'est-ce que je dois faire? SARL. L'article Avoir les autres. 337. Non. Je vois l'article 337. Voir les autres articles. لا الموضوع اللي كيهمني انا هو هذا اللي كاين في 329.
دابا السؤال عندي واش نقدر نطبق هذا الارتيكل 329 في لا اس ار ال. Non. نو مسيو حيت ما داخلش مع ما داخلش. Non, on peut pas. دونك مادام ما داخلش دونك ما عنديش الجواب على السؤال. شنو غتبقى انونيم. لا دونك اش غادي ندير؟ مادام ما غنقدرش نطبق ديال جينيرال. Donc je vais au texte général. Très bien. Donc je vais où? Je vais au DOC. Donc DOC. Oui. ولكن قلبنا في لي زارتيكل الاخرين ما لقاوش شي حاجه على صافي. لا انا حافظه هذه لا 596 حافظه. ما كاينش شي ارتيكل كيقول لنا اش نديرو في لا ريزيرف ليغال. داكور. دونك اوبليجي نمشيو للكود دي زوبليغاسيون اي كونترا. Donc je pense واقيلا 1038. Voilà. Donc c'est le DOC في l'article 1038 هو اللي كيقول لنا لو 20 دي بينيفيس. شحال لو 20؟ 20%. 20%. لا 20%. لا لو 1 20. 1 sur 20. 1 1 sur sur 20. 1 sur 20. هي 5%. حداو معاها Oui, c'est 5%. 20%. الو Oui, monsieur, on vous Oui, entend. monsieur. Donc 5% des bénéfices nets acquis à la fin de chaque exercice doit être prélevé avant tout partage et sert à constituer un fonds de réserve jusqu'à concurrence d'Yashal. Du 5e du capital. Le capital. Le 1 sur 5. 1 sur 5. Yashal. 20%. Donc, Ami, j'ai 20% les frais sur le compte de société. Ça vite fait, non? Oui, monsieur. Donc, Oui, monsieur. donc on prélève 5% ou lorsqu'on excède le 20% كنحبسو. دابا درتو الكونطا د سوسيتي ودابا درتو الدروا د سوسيتي. دابا باش تكمل عندكم الصوره لا ريزيرف ليغال هي 5%. هذه ما كتبوجيش 5% دو بينيفيس. مزيان. Oui. Oui, monsieur. Donc 5% du bénéfice. Elle cesse d'être obligatoire quand il atteint 10% 10% du capital. et il cesse d'être obligatoire quand on atteint 20% quand on est dans les autres sociétés. 10% de capital, 20% du capital. هذه شكون اللي قالها لينا؟ ماشي قالها لينا الاستاذ ديال دروا سوسيتي ولا الاستاذ ديال الكونطا سوسيتي. شكون اللي قال لنا هاد 10%؟ l'article 329 de la loi 1795. وهذه شكون اللي قالها لينا؟ c'est l'article 1038 du DOC. Donc ملي تكونوا كدوزوا في ان اونتروتيان ما تجبدوش الاساتذه. ملي نكون كنجاوب في ان اونتروتيان غنقول 5% du bénéfice et ce prélèvement il cesse d'être obligatoire quand il atteint 10% du capital social quand on est dans une SA conformément à l'article 329 de la loi 1795. Là il cesse d'être obligatoire quand il atteint 20% dans les autres sociétés. Conformément à l'article 1038 du DOC. Balé. Balé, monsieur, merci. C'est clair, monsieur. Merci. Donc, le nombre d'associés, donc nous avons un minimum qui est de 2 conformément au DOC et 1 conformément à la loi 596 parce que l'on peut être une SARL à associé unique.
Donc, dans une SARL à associé unique, on peut être un seul associé. Par contre, dans une SARL tout court, dans une SARL, eh bien, il faut un minimum de 2, conformément à l'article 982 du DOC. Le maximum dans une SARL, c'est 50. Si le nombre des associés dépasse 50, vous avez 2 ans pour la transformer en société anonyme. Alors, ensuite, par rapport à la question du capital. Alors, bon, le capital de la SARL, enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est-à-dire que depuis la première version de la société à responsabilité limitée, le capital a connu quand même une certaine évolution. Tout à fait au début, le capital était de 100 000 dirhams. C'est-à-dire, si vous n'apportez pas 100 000 dirhams, vous ne pouvez pas constituer une société à responsabilité limitée. Alors, ce seuil de 100 000 dirhams, il a été ramené à 10 000 dirhams. Et puis, aujourd'hui, il n'y a plus de minimum. C'est-à-dire que je n'irai pas jusqu'à dire 0 parce que avec 0 dirham, il n'y a pas de société parce qu'il faut quand même qu'il y ait un apport. Rappelez-vous de la définition que nous avons donnée la dernière fois. Une société est un contrat par lequel des personnes mettent. Donc, il faut mettre quelque chose. Donc, si vous avez envie de me dire, est-ce qu'on peut mettre un dirham? Ben, la réponse est oui, puisqu'il n'y a pas un minimum. Mais est-ce qu'avec un dirham, vous pouvez créer une société? Donc, tout dépend du minimum nécessaire pour démarrer une affaire. Donc, si pour démarrer une affaire, vous avez besoin de 500 dirhams, eh bien, vous pouvez créer une société avec 500 dirhams de capital. Donc, notez qu'il n'y a plus de minimum. Hein. Donc, si vous lisez certains polycopes, ou là, si vous lisez certains supports, ou bien si vous lisez des ouvrages qui n'ont pas été mis à jour, faites attention parce que le minimum, ce n'est plus 100 000, ce n'est plus 10 000. Aujourd'hui, il n'y a plus de minimum. Et il n'y a pas de maximum. Donc, dans une SARL, je peux avoir un dirham, comme je peux avoir plusieurs milliards de dirhams, il n'y a pas de maximum. Alors, ce capital peut prendre différentes formes. Hein. Différentes formes, j'ai envie de dire, différentes variantes. Il peut s'agir soit d'apport en numéraire. Alors, quand on dit apport en numéraire, ça veut dire c'est du cash, hein, c'est-à-dire c'est des pièces, voilà, c'est des pièces sonnantes et trébuchantes. Et quand on dit un apport en nature, ça veut dire que c'est un apport qui prend une forme tangible. Voilà, je peux. Matériel. Oui, enfin, c'est ce que vous appelez, vous, dans votre comptabilité, tous les éléments corporels et incorporels. Hein. Ma chérie, corporel. Ma chérie, corporel. Tel incorporel, hein, attention. Tel incorporel, donc il peut s'agir d'une licence, il peut s'agir d'un brevet, il peut s'agir d'un fonds de commerce, justement, c'est pour ça que je vous en parle, pour faire le lien entre le fonds de commerce et le droit de société. Je peux apporter un immeuble, je peux apporter du matériel, je peux apporter du mobilier. Donc, tous les éléments d'actifs. Voilà. Enfin, oui, tous les éléments d'actifs immobilisés. Oui. Sauf les immobilisations en non-valeur, parce qu'ils n'ont pas de valeur. Et puis, vous avez les apports en industrie. Donc, un apport en industrie, c'est un portefeuille, par exemple, client, un réseau, un savoir-faire, une expertise, etc. Donc, on les appelle des apports en industrie. Donc, je rappelle que la société à responsabilité limitée a une nature juridique mixte. Elle est à la fois une société de capitaux et une société de personnes, avec un minimum d'associés qui est de 2 quand on est dans la SARL, conformément au DOC, ou exceptionnellement, on peut fonctionner avec un seul associé quand on est dans une SARL associée unique, conformément à la loi 587. Il n'y a pas de maximum, il y a un maximum d'associés, et que si ce nombre qui est de 50 est dépassé, la société a 2 ans pour se transformer en société anonyme. Puis, nous avons enchaîné avec le capital social. Vous avez noté que ce capital
il n'y a pas de minimum de capital, il n'y a pas non plus de maximum. Donc, vous avez noté que ce capital peut prendre différentes variantes. Il peut s'agir d'un apport en numéraire, il peut s'agir d'un apport en nature, il peut s'agir d'un apport en industrie. Alors, pour les apports en numéraire, alors vous notez que ces apports en numéraire, ils sont versés dans un compte bancaire ouvert au nom de la société en cours de constitution. Donc, quand la société est en phase de formation, est en phase de constitution, donc là, le compte, il est ouvert au nom d'une société en cours de constitution. Donc, l'apport, il doit être fait dans un délai de 8 jours. C'est pas l'apport qui doit être fait. La somme collectée, ou bien l'apport, il doit être versé dans le compte ouvert au nom de la société dans les 8 jours de la réception. Ça, bien évidemment, lors de la constitution de la société. Mais quand il s'agit d'une opération d'augmentation du capital, eh bien, les fonds doivent être versés dans un délai de 8 jours à compter de l'apport. Pour les apports en nature et les apports en industrie, alors ces types d'apports, ils nécessitent quand même une certaine concentration. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la séance prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, monsieur. Allez, Allah yaoudou. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir.